pas vrai. Oh, on n'est pas sorti de l'auberge là. C'est bon, AJ? On est prête? Ça va? 목 감기가 걸렸어. Ouais, c'est ça. Par contre, I think you misunderstood. This is not a job interview. No, 길복순 스타일. 알았어. 빵야! 안녕하세요 여러분. 프렌치 호떡의 길복순. 서민입니다. 킬복순. 길복순. 킬복순. 넷플릭스 새로운 영화 길복순. 전도연 주연의 길복순이 드디어 공개가 됐습니다. 공개되자마자 글로벌 순위 3위, 프랑스에서도 7위로 Yes. 아주 산뜻하게 출발을 했어. Yes. 우리가 봤죠? 봤어. 적극적으로 좀 해봐. 베를린 국제영화제에서 최초로 공개된 작품이고 많은 분들이 넷플릭스에 공개되기까지 정말 기대하면서 기다렸어. 그거 보는 배우 전도연, 설경구, 이솜, 구교환 진짜 어마어마한 배우들이 등장을 했고 맞아. The main actress, c'est pas possible. 플러스 김시아, 이연 떠오르는 신예들 연기가 정말 훌륭했다. The Belioc of the Beoudel was really phenomenal. Hilton, numéro 7 dans le top 10 Netflix France, qui est un très bon score pour les 2 premiers jours de sa sortie. Et il y a déjà pas mal de réactions sur Twitter. 근데 it's always so weird that 사람들이 어쩔 수 없이 always 비교해야 돼. Et là, vraiment, la plupart des tweets ne peuvent pas s'empêcher de mentionner John Wick à la coréenne, John Wick à... Je suis le premier à critiquer Netflix, mais il faut avouer quand il y a du bon, et c'est le cas avec Kill Bok-soon. Une meilleure écriture que John Wick, au féminin et à la sauce coréenne, très agréable à suivre. Kill Bok-soon sur Netflix, un John Wick coréen et au féminin, totalement jouissif. Netflix France. Kill Bok-soon, j'ai bien aimé ce film d'action entre John Wick et Kill Bill. L'histoire est sans chichi et c'est prenant avec des scènes de combat bien menées. Les acteurs font bien le job, John Do-yeon en tête. J'aurais aimé que sa rivalité avec le personnage de Eun-son soit plus développée. Une tuerie ce John Wick coréen au féminin. Kill Bok-soon, Netflix France. Kill Bok-soon 2023 de Byun Song-yeon. Absolument génial ce John Wick link à la coréenne, avec une bonne touche d'autodérision et sachant être dramatique comme il faut. Si une suite est envisagée, je suis preneur. Pour moi, je trouve ça dommage parce que ça dénature vachement l'œuvre en elle-même. Elle a pas besoin d'être comparée ou quoi que ce soit. De tout le temps vouloir lier une œuvre à une autre œuvre, ça perd un peu de sa splendeur et moi ça me saoule un peu, tu vois. 감독의 취향이나 오마주 같은 것들이 느껴지는 장면들은 확실히 있었어. 킬빌이나 만화적인 느낌이 나는 액션, 킹스맨에 나왔던 그 교회 안에서의 액션씬 같은 거, 그리고 시뮬레이션하고 막 이런 거는 그 닥터 스트레인저에 나오는 약간 마블적인 그런 느낌. Évidemment, quand on parle du même genre de film, c'est naturel de retrouver des clins d'œil, des inspirations similaires, mais j'ai juste trouvé ça dommage qu'on insiste en particulier sur le nom de John Wick. Il y a même quelques personnes qui ont été un peu agacées par ça. Le film va être injustement comparé à la saga Wick, alors que bon, ils sont diamétralement opposés. John Do-yeon est fabuleuse, pas une légende pour rien, mais bordel, c'est Koo Gyo-han qui brille de 1000 feux dedans. Mais 4 stars pour Kill Bok-soon. Je viens de voir la description Asian John Wick pour parler de Kill Bok-soon, comme si John Wick n'était pas largement inspiré du cinéma asiatique. Voir John Do-yeon jouer dans Kill Bok-soon m'effraie. Cette actrice m'impressionne à chaque fois, punaise, elle joue les rôles avec perfection, c'est incroyable. Très belle surprise que ce Kill Bok-soon, film d'action coréen, qui dynamite le genre avec sa mère de famille tueuse à gages. Du très bon cru dispo sur Netflix France. J'ai aimé, 10 sur 10, Kill Bok-soon. On en parle du caméo de Lee Jae-wook, un tueur sexy comme ça. Ça fait longtemps que j'avais pas vu de film coréen, Kill Bok-soon c'est vachement bien. Hilton, the visual aspect of the movie, I thought it was just wonderful. I love the choreographies of the fight, I love the colors, I love the scenes, I love everything. And I could feel through the tweets of French people that even the French audience paid way much more attention to details. Some people mentioned about the colors of the sets, the soundtrack, and usually it's not like this. And they were really happy about the movie. Le monde est plein d'ironie, on fait des guerres au nom de la paix, on préfère croire aux mensonges plutôt que la vérité et les tueurs se retrouvent tous pour établir des règles. Kill Bok-soon, Netflix France. La seule raison qui fait que l'on ne brise pas les règles, c'est parce que je suis les règles. Kill Bok-soon. Dans Kill Bok-soon, j'ai aimé comment il jouait sur le rouge et le vert pour décrire ce qui était bien et ce qui était mal. D'ailleurs, la deuxième scène et la première scène sont très similaires. Dans la deuxième scène, c'est la mère qui est en rouge au milieu dans un supermarché avec que du vert autour d'elle. Et la dernière scène où on voit sa fille sortir de son ancien lycée en rouge pendant que tout le monde porte du vert autour d'elle. Kill Bok-soon, un 10 sur 10, la scénographie est sublime, le jeu des lumières aussi. L'utilisation de la chanson This Guy's in Love with You de Burt Bacharach, interprétée par Herb Alpert dans l'absolument épatant Kill Bok-soon, est tout simplement génial. Netflix France, Kill Bok-soon. Pour moi, ce film, il traite vraiment du bien et du mal. Qu'est-ce qu'est le bien, qu'est-ce qu'est le mal? Ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'il donne pas de réponse, évidemment, parce que qu'est-ce qu'est le bien, qu'est-ce qu'est le mal, c'est indéfinissable. Et ce que j'ai aimé à propos de ce film, c'est que c'est de plus en plus difficile de faire des métaphores qui ne sont pas yuchie à propos de ces gros thèmes vus et revus. Mais ce film a vraiment réussi cet aspect-là pour moi. Zero also. The way this movie treated this theme of good and bad can feel through these tweets that French people felt the same as well. A lot of
messages, a lot of strong quotes, and a lot of metaphor that were really well built. 어떤 메타포가 조금 인상 깊었던 것 같아? I'm really getting so much pickier about movies, especially because of the ending, because I am so pissed usually with the endings that are either too closed or not enough or meaningless. I'm getting so picky because of this, but honestly this movie, this is the best ending I've ever seen, because the ending itself is a metaphor of the movie telling us there is no such thing as what is good, what is bad. When you see the daughter, 조용히 엄마를 받아들이는 거, it's like she saw the video, she saw the mom killing this person. Conde, she chose not to mention it because she knows that her mom will get hurt, but the daughter knows that her mom is a good person and that killing, which is set of course as a bad thing, doesn't matter anymore here. The ending question very deeply what is good and what is bad, and who are we to define what is good and what is bad. This was so softly done, this metaphor of nothing is set in stone about what is good and what is bad. So I love the ending because of that. It's all about 사랑하는 사람을 받아들이는 거. In the end, it's all what matters. 거기에 하나를 더 추가를 해야 돼. 온전히 받아들이는 거. 우리는 정말 누군가를 사랑한다라는 말을 하는데 그 사람을 온전히 이해하고 온전히 받아들이고 사랑을 하는 것일까? I was so touched by this ending. I love it so much, and honestly, if I focus, I can cry right now. This ending, plus the ending of recently as well, 헤어질 결심. These are the two endings, 감동줬던 ending, the most. And actually, this metaphor in the movie is said more directly through the CEO character when he says very openly, there is no rules because I am the rules. Even here, it starts to question everything again about what is good and what is bad, because if you break the rules, it's bad. If you don't break the rules, it's good. Conde, what are the rules? Who make the rules? So this whole concept in the movie, 엄청 인상적이었어. 그 말 나오잖아. 결국 힘 있는 사람들이 룰을 만들고 그 룰은 힘 있는 사람들에게 유리하게 작용을 한다고. Il y a eu évidemment des réactions un peu plus mitigées à propos de Kill Boksoon dans les tweets français, et majoritairement c'était à propos du scénario qu'ils ont trouvé un peu léger. Ils ont été déçus par la relation mère-fille aussi qui n'était pas assez profonde pour être touchante par exemple. Vu Kill Boksoon, petite déception au final, le scénario ne parvient pas à surprendre, assez confus, les personnages secondaires sont archi bâclés et la relation mère-fille pas assez développée pour être touchante. Restent les failles bien chorégraphiées, le film reste sympa à regarder. Oui, l'approche technique des scènes d'action de Kill Boksoon est extrêmement séduisante. Cependant, non seulement elles sont éphémères, mais en plus, il faut se coltiner une intrigue fastidieuse qui a du mal à démarrer et des sous-intrigues émotionnelles clairement pas assez développées. Bien déçu par Kill Boksoon, le film coréen Netflix a un pitch aguicheur, mais avec son héroïne assez antipathique, ses valeurs qui laissent perplexes et des scènes d'action surfaites, on se retrouve avec une nouvelle proposition oubliable de son réalisateur Byun Song-hyun. Me, Hilton, I totally disagree with the fact that the 엄마-딸 relationship wasn't deep enough. For me, was 딱 좋았어. 사실 그치. 우리가 엄마와 딸의 관계, 그리고 나도 우리도 딸들이고 엄마를 생각해 봤을 때 사실 그 관계가 얼마나 깊은 대화를 우리가 하고 얼마나 서로를 진짜 딥하게 이해하고 있는지 생각해 봤을 때 그건 사실 좀 판타지에 가까운 것 같아. 맞아. For me, it was really 현실적이었어, this relationship, but at the same time so touching and so deep. And of course, the metaphor as well of the 회사 생활, 사회생활. 너무 좋았어. 이 영화는 불한당이라고 내가 최근 굉장히 재밌게 본 영화였거든. 그 영화를 연출한 변성현 감독의 신작이고 전도연 배우를 처음부터 염두에 두고 이게 내용이 있었던 게 아니래. 근데 전도연 배우한테 차 기자가 저와 함께 하시죠. 전도연을 생각하면서 쓴 시나리오래. 그 대외적인 활동뿐만이 아니라 집안에서 딸과 어떻게 지내는지 심지어 그 영화 속에 등장하는 딸 이름이 재영이거든. 전도연 실제 딸 이름이 재영이야. 진짜? 와. 그래서 어떻게 보면은 오랜 배우 생활을 다 생각하면서 쓴 그걸 킬러라는 그런 메타포를 대입해서 이렇게 발전시킨 내용이라고도 볼 수 있어. 한 인물의 그 생애를 생각을 계속 오랫동안 하면서 구상한 시나리오일 거 아니야. 그러다 보니까 우리의 삶과도 밀접하게 조금 대입을 시켜서 생각하게 하는 그런 장면들이 되게 많았고 비주얼적으로 반사되는 이미지 있잖아. 리플렉션이 굉장히 영화상에서 많이 나왔잖아. 나는 그것도 하나의 의도적인 장치라고 생각을 하거든. It's clearly turning around the same point of the good and the bad, the reflection, the other side of the mirror, the other side of the image, these two opposed beliefs always all along the movie. Me, I saw the reflection in this way to insist again on the opposed sides that are always presented to us in the movie. 불한당이라는 영화에서 내가 되게 인상 깊었던 대사가 하나 있어. 사람을 말고 상황을 믿어. 근데 나는 이 길복순에서도 그런 메타포들을 굉장히 많이 봤거든. 믿었던 같은 직군에서 일하는 동료라고 생각했던 사람들이 자신의 출세의 기회를 위해서 갑자기 길복순을 공격하고 죽이려고 하고 그 리플렉션도 마찬가지인 것 같아.
상황적인 것들을 반영해서 보여줌으로써 나의 모습까지 좀 투영해 볼 수 있게끔 만들어준 장치가 그런 것들이었다고 생각을 하거든. That's why I like this movie so much. I think is because there is a lot of dark humor, a lot of sarcastic point of view, and kind of a pessimistic point of view of human beings in general. 공감이 많이 돼요. 아까 온전히 이해한다라는 우리가 이야기를 했었잖아. 누군가 사랑하는 사람을 온전히 이해하는 것에 대해서. 근데 우리가 진짜 생각해 봤을 때 남들에게 정말 말하지 못할 그런 이야기 하나쯤 다 가지고 있을 것 같아. 엄마의 직업이 킬러라는 걸 말하지 못하는 것, 딸이 동성애자임을 쉽게 말하지 못하는 것, 차민규, 길복수는 사랑하는 마음을 15년 동안 말하지 못했던 것, 그 이현 배우가 맡았던 그 어린 킬러 인턴, 그분도 마찬가지로 어떤 사연으로 부모님도 없이 뭔가 말 못할 사연들이 다 있단 말이야. 근데 이제 어떤 사람들은 여기에 서사가 부족하다 보니까 개연성이 없게 느껴진다. 근데 나는 그게 좀 상상하는 재미들이 있더라고. 처음에 넷플릭스는 시나리오를 보고 시리즈로 제안을 했었대, 감독한테. 근데 처음부터 전도연을 생각하고 영화를 기획했던 거기 때문에 영화로 만들고 싶었던 작품이고. Everyone has 말 못할 사연. That's why I think it's really 필요 없어 to 깊게 very detailly dig out, you know, like all the characters. It wouldn't have suited at all the message of the movie. 나도 그게 컨셉이라고 생각했어. 모두가 다 말 못할 사연이 있고 그 사연을 서로 간에 터놓은 유일한 관계가 사실 전도연 그 길복순 엄마랑 길재영 딸이었어. 아 물론 엄마가 직접적으로 얘기한 건 아니었지만 딸이 알게 됐지. 그리고 이제 딸이 사실 엄마를 블레임하거나 왜 그랬어요가 아니라 마지막에 문을 열어둠으로써 마음의 장벽을 부쉈다 이걸 보여주고 마무리를 하잖아. I loved the character of the daughter. As a 배우, she played so well, and the character itself was so important. I loved the relationship with the mom, and I loved the ending. 그 딸 배우 고요의 바다에서 그 루나 고요의 바다 루나 몰라 아 루나 진짜? 루나 진짜? 그 친구야 루나. 나 가끔씩 엄마랑 이야기하다 보면은 우리가 다른 세상에 살고 있다는 느낌을 받기도 하거든. 엄마 사랑해요. There's nothing about 엄마 and 딸. It's like 사람들 in general 관계, 너와 나의 관계, 우리 사이엔 Me too. Sometimes I feel we live in a 다른 세상. 낮은 담이 You and me, I don't. 서로 다른 것을 당신이 원하신다면